اس کے بعد حضور چلے تو چلتے وقت 3 پیالے پیش کیے گئے. ایک حدیث میں 2 پیالوں کا ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے پانی تھا، شراب تھا، دودھ تھا. ایک حدیث میں آتا ہے شراب اور دودھ پیش کیا گیا. حضور نے دودھ لیا. حضور نے دودھ لیا. جبریل نے کہا آپ نے فطرت کو پا لیا لیکن تھوڑا سا بچا دیا. عرض کی آقا اگر آپ پورا پی جاتے تو سارے جنت میں جاتے، تھوڑا بچا لیا اس لیے کچھ جہنم میں بھی جائیں. حضور نے کہا جبریل اب پھر پی لوں؟ کہا نہیں، جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اس کا مطلب کچھ بچے ہوئے دودھ کو بھی تو رہنا تھا، معراج کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، میلاد کے منکرین کو بھی تو رہنا تھا، علم غیب کے نام پہ گالیاں دینے والوں کو بھی تو رہنا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں بکواس کرنے والے بھی تو دنیا میں پیدا ہونے والے تھے. حضور علیہ السلام نے کچھ بچا دیا، جو پی لیا. اب عشق کو کہتا ہے گویا جو پیا، اشارے ہو رہے ہیں جو پیا وہ جنتی تھے، جو بچا دیا وہ جہنمی ہے. کچھ جہنم میں بھی جائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں رکھے انہی کا نام لیوا، انہی کا وفادار. اسی لیے کہتے ہیں 1857 کے بعد جو بنے کسی کے پیچھے نہ جانا. جو 1450 سال سے چلے آ رہے ہیں، صدیق اکبر کے غلام، فاروق اعظم کے غلام، عثمان غنی کے غلام، مولا علی کے غلام، سعد و سعید کے غلام، طلحہ و زبیر کے غلام، تابعین کے غلام، تبع تابعین کے غلام، غوث و خواجہ کے غلام، غزالی و رازی کے غلام، مہدی محبوب الہی و غریب نواز کے غلام، اولیاء اللہ کے غلام، اہل حق کے غلام، سچے وفاداروں کے غلام، امام اہل سنت کے غلام. یہ وہ لوگ ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا. وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پھر میرے آقا چلے، پھر اب براق پر بیٹھے. براق پہ بیٹھے تو براق اونچا ہو گیا. روایت میں آتا ہے براق پہ بیٹھنے لگے تو براق اونچا ہو گیا. براق اونچا ہوا، جبریل سے کہا براق اونچا ہو گیا. عرض کی آقا ہاں، یہاں ایک پتھر ہے اس پر پیر رکھنا ہے اور پیر رکھ کے پھر چڑھنا ہے. حضور نے پتھر رکھا. کہاں کے پتھر پر؟ بیت المقدس کے پتھر پر پیر رکھا. براق پہ بیٹھے تو جیسے ہی چلے پیر رکھنے سے پتھر کو ایسا عشق ہوا کہ وہ بھی پیچھے دوڑا. میں بھی چلوں گا. پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ پیر رکھ کر مجھے چھوڑ کے جاتے کہاں؟ میں بھی چلوں گا. میرے آقا نے سخرا، رکو، تم رکو، رکو. قربان جس کو حضور نے کہا سخر رکو، وہ آج بھی رکا ہوا ہے. اور کیسے رکا ہوا ہے؟ ایسے اٹھا، ایسے ایسے اٹھا. حضور نے کہا رکو، وہیں رک گیا. رکنا کس کو کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی. ایک آدمی اپنی جگہ سے چلا آگے بڑھا، کہیں گے رکو. رکنے کا مطلب کیا؟ اب نہ پیچھے ہو، ہے توجہ، نہ پیچھے ہو نہ آگے بڑھو، جائے وہیں رکو. اللہ کی عزت کی قسم جا کے بیت المقدس دیکھ لو. اگر اللہ توفیق دے تو بیت المقدس جا کے دیکھ لو. وہ اٹھا تھا، ہوا میں معلق تھا، ابھی بھی وہ ہوا ہی میں معلق ہے. گویا 14.5 صدیاں بیت گئی ہیں. حضور نے کہا تھا رکو، وہ رکا ہوا ہے. نہ زمین پہ واپس گیا نہ پھر اس کے بعد آگے بڑھا، وہیں پہ رکا ہوا ہے. بیت المقدس اللہ توفیق دے تو ضرور جانا، کیونکہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جو ایمان کی وجہ سے اور اللہ کی نشانی کی وجہ سے بیت المقدس کی زیارت کو جائے گا، انبیاء کرام جنت میں اس پہ توجہ کی نگاہ فرمائیں گے. اور جو 5 وقت کی نماز بیت المقدس میں پڑھ لے، 5 وقت کی نماز، وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ایک مرتبہ بیت المقدس جانے کی نیت ضرور کریں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ بیت المقدس کو سلامت رکھنا اور تا قیامت رکھنا، تاکہ ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی اس کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں. دیکھو یہ حضور کی کتنا عظیم معجزہ ہے نا. وہ پتھر وہیں رکا ہوا ہے، ابھی بھی رکا ہوا ہے. اس کی تصویریں نیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آقا چلے، فرماتے ہم آگے بڑھے، پہلے آسمان پہ گئے، دستک دی دروازے پہ. اندر سے آواز آئی کون؟ کہا جبریل.
जिब्रील हूं, आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्हें बुलाया गया है? हाँ। अरे पहले ही से तो चर्चे, पहले ही से तो चर्चे, फिर ये क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए पूछा जा रहा है गोया आज जिब्रील महबूब के साथ आएंगे तो दरवाजे खुलेंगे। और फिर जिब्रील तो रोजाना आते जाते हैं ना, आज ये दस्तक क्यों? दस्तक क्यों? हमारे सूफिया ने लिखा है दस्तक इसलिए है कि जिन दरवाजों से फरिश्ते जाते थे वो दरवाजे और थे, और जो हुजूर के लिए बनाया गया था वो दरवाजा और था। यानी आसमान में कई दरवाजे हैं, लेकिन एक दरवाजा मखसूस मेरे नबी के लिए बना था कि जब मेराज पर हबीब को बुलाएंगे तो इसी दरवाजे से बुलाएंगे, और महबूब इसी तो ये महबूब के लिए मखसूस दरवाजा था, किसी और के लिए खुलना नहीं था। दरवाजा खुला, हुजूर कहते हैं हम अंदर गए, अब जल्दी जल्दी चलते हैं। 10 बजे का टाइम था, 10:15 हो, जल्दी जल्दी चलते हैं। कल भी, लेकिन कल हमने रखा था मेराज के बाद क्या हुआ ये बयान ही नहीं होता, तो कल के लिए हमने रखा था। कल भी इंशाअल्लाह, चूंकि हालात थोड़े नाजुक है, तो कल भी हम यही करेंगे कि इशा की जैसी नमाज हो जाएगी, एक नाज शरीफ के बाद बयान शुरू कर देंगे। तो अगर आप सोचेंगे कि 10 बजे बयान शुरू होगा तो ऐसा नहीं होगा, एक नाज शरीफ होगी फौरन बयान शुरू हो जाएगा कल भी। तो मैं बात अब समेटने लगा हूं, जल्दी जल्दी से हम चलते हैं। फरमाते हम पहले आसमान पे गए तो वहां फरिश्ते थे और एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। तो मुझे जिब्रील ने कहा हुजूर इनको सलाम करें, ये आदम अलैहिस्सलाम है। तो मैंने सलाम किया, तो मैंने जब सलाम किया अस्सलामु अलैका, तो उन्होंने जवाब दिया वालैकुस्सलाम या इब्न सालिह, ऐ मेरे साले बेटे, व नबी सालिह, या इब्न सालिह व नबी सालिह, ऐ साले बेटे और साले नबी आप पर भी सलाम। जवाब दिया। फिर वहां पर फरमाया आपने दाईं तरफ नूरानी रूहें थी और बाईं तरफ मैली मैली रूहें थी। इधर देखते तो खुश होते थे, इधर देखते तो गमगीन होते थे। मैंने पूछा ये क्या है? अब हुजूर ये क्यों पूछते हैं? अब यहाँ भी कुछ लोग कहते हैं देखो नहीं मालूम था तो पूछा जिब्रील से। अब आप ही को सब मालूम है कि हुजूर को क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, तो अब आप बातें करते ही रहे। फिर अल्लाह ताला क़यामत के दिन फिर आपको खड़ा करेगा अपनी अदालत में। तो फिर मैं कोई जिक्र उनका नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ क्यों ये ऐसी बात करते हैं हुजूर को। अरे मेरे अजीज, हुजूर अलैहिस्सलाम ये जो बार बार पूछ रहे हैं ना, इसलिए पूछ रहे हैं। मैं पूछूंगा तो जिब्रील बताएंगे, जब बताएंगे भाई अगर हुजूर अलैहिस्सलाम खामोशी से आगे बढ़ जाते कि मुझे मालूम है, तो बोलो आज मैं ये बयान कर सकता था, कोई किताब में लिख सकता था। हुजूर पूछे जा रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम बयान किए जा रहे हैं और फिर रिवायतें बनती जा रही हैं। ये भी तो तकलीफ है ना कि हदीस में नहीं आया, और हदीस में आया तो फिर कहते जिब्रील से पूछा क्यों? और पूछा तो ही हदीस में आया ना, जो नहीं पूछा तो वो हदीस ही में नहीं आया। आगे अभी बताऊंगा क्या क्या नहीं आया, और जो नहीं आया अभी तक उसमें सर फोड़ रहे हो। सभी सर फोड़ रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। जो नहीं आया हदीस में नहीं बता पा रहे हैं, इतना अल्लाह ने भी फरमा दिया, नहीं बयान किया ना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, हमने जो बातें करनी थी अपने महबूब से कर ली, नहीं बयान किया, नहीं बयान किया, नहीं बताया। फिर तो इसलिए हुजूर ने जो पूछ लिया उनका एहसान है कि अगर न पूछते तो हम किस तरह बयान करते। तो फिर आगे बढ़े दूसरे आसमान पे, फिर दूसरे आसमान पर पहुंचे तो फिर वहां हमारी मुलाकात दो खालाजाद भाइयों से हुई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से और उनके खालाजाद भाई हजरत याहया अलैहिस्सलाम से। फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे। फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे।
یوسف علیہ السلام کی زیارت وہاں پر کی. پھر اس کے بعد فرمایا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے. چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں ہم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا, ان کو سلام کیا. پھر اس کے بعد کہا ہم پانچویں آسمان پر پہنچے تو ہم معاف کیجئے گا ہم چوتھے آسمان پر پہنچے تو حضرت ادریس علیہ السلام کی زیارت کی, انہیں سلام کیا. پھر پانچویں پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کی زیارت کی, انہیں سلام کیا. چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے, ان کو سلام کیا تو وہ رونے لگے, دیکھ کر رونے لگے, کہنے لگے یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا, یہ جوان میرے بعد آیا کیا مرتبے پایا کہ اس کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائے گی, اس کے پیروکار سب سے زیادہ ہوں گے. اللہ نے اس کو کیا شان عطا کی. یہ رونا حسد کی وجہ سے نہ تھا, اس وجہ سے تھا کہ بڑی محنت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام, بہت محنت کی, لیکن آپ کی قوم بڑی نکمی, بڑی نالائق قوم, ایسے ایسے تانے دیے, نبی کو بہت ستایا. لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام, دیکھو دونوں میں فرق بتاؤں, دونوں کی قوم میں فرق. موسیٰ علیہ السلام چلے اپنی امت کو لے کے, کہا لڑنا ہے, لڑنا ہے, قوم سے لڑنا ہے, دشمنوں سے. قوم نے کیا جواب دیا بتائے, آپ لڑو اور آپ کا رب لڑے, ہم تو یہاں بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یہ قوم موسیٰ ہے اور میرے نبی کے صحابہ, میرے آقا کے صحابہ. حضور لڑنے نہیں نکلے تھے, ایک قافلہ تھا اس کو روکنے نکلے تھے, لیکن وہ قافلہ نکل گیا, جنگ کے حالات بن گئے. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کو لے کر مشورہ کیا, بتاؤ کیا مشورہ دیتے ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے, یا رسول اللہ مشورے کی کیا بات ہے, ہم آپ کے غلام ہیں, آپ ہمیں لے چلیں, جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ موجود رہے گا ہم آپ پر سب کچھ قربان کر دیں گے. ہم موسیٰ کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے, ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے. حضور جب تک جان ہے آپ کے قدموں پہ قربان کرتے رہیں گے.